Saya finally beli Xbox Series X. Mana Series X? Tada! Itu dia Series X saya yang saya letak secara macam ini. So basically kita dah tak payah gaduh lah antara PS ke Xbox. Kalau ada duit beli je dua-dua. Okay. So saya pun pernah buat sedikit review pasal Series X ni. Korang boleh check it out that particular video. Hari ni kita nak revisit. Dan saya pun nak share juga macam mana saya beli Game Pass, macam mana saya beli game dekat Xbox, memandangkan dia masih lagi belum rasmi di Malaysia. Tak apa, kita main dulu. So mari kita masuk dulu ke dalam kita punya interface. So yang ini adalah interface daripada Xbox. Okay, so kalau pergi kat My Games and Apps, so ini adalah sejumlah game saya yang mana dia dah susun mengikut kategori lah. Xbox 360 bawah ni, Xbox One kat sini, dan juga Xbox yang optimize X dan juga S kat sini. So kita main je dulu Need for Speed Unbound. So memandangkan game ni dia ada quick resume, so saya boleh terus masuk. Tapi game ni sebenarnya trial sebenarnya. Dia trial 10 jam. But kelebihan ni adalah game baru lah. So sebelum saya masuk, for sure lah, sebab saya tak nak kena demonetize ke apa, tips saya adalah pergi ke audio dan kita kena turunkan music music master ni kita kena off kan, so that bolehlah korang monetize kan. So marilah kita main. Kita nak kena buat satu job. Mari kita ikut map kita. So kalau korang tengok game ni, dia run sepatutnya dalam 4K dynamic 60 frames per second. Tapi memandangkan saya sedang capture dalam saya punya capture card saya capture hanya 1080p 60 sahaja. So dia tak dapat nak nampak the full detail lah. Tapi hopefully korang boleh nampak lah sedikit sebanyak detail-detail game-game ni kan. Ni delivery punya job tak silap saya. So kita jadi lala move. Tapi kita boleh drift macam gini. Kata alamak, waktu jatuh longkang pula. So kalau nak pergi kat home, kita tengok game apa yang kita ada dalam ni. Let's say lah kalau kita nak main apa let's say lah kita try ambil satu game skate lah. Bisa salah satu sebab kenapa saya beli Xbox, sebab saya nak main game Skate 3 ni juga sebenarnya. Offkan music dulu. Pergi dekat game setting, make sure audio, music kita kasih off. Grind the parking garage to the side. Okay, ni aku kena try banyak kali confirm. Tak ingat nak main macam mana? Tak ingat. Macam mana nak main? Lupa dah. Go to marker. Aku nak ollie. Okay, ollie dekat ni. Okay, dia kena flick macam ni guys. So yang ini, and then saya kena grind betul-betul. Boom. Gitu. Aku rasa dia kena grind sampai habis tu. Okay, mari kita. Okay, grind to the parking. Alright, ada makcik pula datang di sini. Betul, kita pun lompat. Sharp. Lagipun makcik keluar suka gila gunakan controller Xbox. Sampai sekarang masih lagi suka dibandingkan dengan gunakan controller PS5. Even di DualSense tu banyaklah feature yang menarik, tapi still the classicness of Xbox ni saya masih lagi meminati sampai sekarang lah. Okay. Game ni pun tak silap saya, dia asalnya Xbox 360 punya game. Dia run 720, tapi manakan kita dah ada tak silap saya one enhance punya ni, dan kita dapat 60 fps punya gameplay lah. Kalau tak silap saya Xbox 360 dulu 30 frame aja kan. Saya pun cuba buat skill sikit, lompat. Lepas tu kita boleh buat cannonball. Mana lagi? Tu. Dan Cikgu Luan tengah main game apa? Cikgu Luan sekarang ni tengah main satu game nama dia Mad Max, which is game Mad Max ni adalah game yang lama lah. Basically dia 2015 punya game, dan dia bukan X dan juga S punya game, tapi dia adalah Xbox One game macam korang nampak kat dalam ni kan. Dan kelebihan dia menerima FPS boost. Okay, kalau korang nak tahu, so kalau saya tekan sini, kemudian saya tekan compatibility option, korang dapati ada auto HDR dengan FPS boost. Kalau korang offkan FPS boost, dia akan run FPS macam asalnya Xbox One game tu keluar. Tapi kalau korang tekan tick, korang akan dapati FPS boost tu dia run secara 60 frames per second at least, ataupun game ni dapat 120 frames per second. Tapi korang kena ada TV yang support 120Hz punya TV lah sebenarnya kan. Okay, so for the sake of comparison, saya cuba offkan dulu FPS boost, dan kita akan tengok lah macam mana. So saya akan masuk sekejap dalam Mad Max ni. Okay, kita pun dah masuk dalam game. So basically ini je lah, like 30 frames per second basic lah, sebab asalnya memang game tu run 30 frames per second. Tapi masalahnya nak tahu game ni boleh run ke tak 60 ke 120 ke, sebab tak semua game tau yang boleh run 60 to 120. Masalahnya saya kena Google sekejap dan cuba cari game-game yang mana, let's say lah game asal Xbox 360 yang lama tu kan, yang mana dah lah tak semua game supported dalam Xbox One ataupun Xbox Series X. Tapi ada juga yang game yang mana dia memang run 30 sahaja, dia tak boleh nak run 60 ataupun 120. So korang kena tengok sendiri senarai yang Cikgu Luan dah tunjuk dekat dalam skrin ni,
barulah korang tahu oh game ni boleh, so barulah korang ada kudrat kebolehan untuk at least beli that particular game lah. Macam Cikgu Luan tengok Mad Max ni dia boleh run 120Hz dan Cikgu Luan personally beli dan murah je game ni, dalam berapa lah, saya beli dalam RM20 macam tu. Dan memandangkan abang saya ada TV 120Hz, saya test memang like literally is a 120Hz punya ni lah kan. Dan satu lagi saya nak tunjuk satu game, ni game lama lah pun saya beli juga dekat Xbox ni. So saya beli game nama dia Splinter Cell Blacklist. Okay, kelebihan Blacklist ni adalah dia asalnya Xbox 360 korang bilang 360 punya intro tu kan. Asalnya game ni keluar 720, tapi bila zaman One X Xbox One X, dia orang naik taraf kepada 4K. Yang mana bukan main menu 4K, tapi yang 4K tu dalam 3D graphic lah. Tapi malangnya dia tak ada 60 FPS punya option. Dia hanya 4K 30 frame per second. Tapi memang like ultra sharp sampai tahap macam game ni bila dia naik daripada 720p nak ke 4K tu, korang nampak very sharp dan nampak macam game ni adalah game yang Xbox Series X punya game tau. So yang ni tengah run sepatutnya natively 4K. Tapi memang game ni memang awesome lah. Saya galakkan kalau korang tak pernah main game ni, korang kena main lah game ni. Saya memang minat lah game-game stealth macam ni. So saja nak tunjuk kepada korang sikit lah. Aku tembak, pum. Ketuk. Cuba. Soalan. Bro. Alright, to the $1 million question. So kalau korang tengok, saya pun ada Game Pass juga dalam ni dan saya subscribe Game Pass selama 1 tahun lah. Cikgu Luan, macam mana Cikgu Luan beli Xbox Game Pass? Okay, yang ini saya kena letak disclaimer besar-besar. Do it on your own risk. Sebab benda ini belum lagi di-officialize di Malaysia. Maksudnya, kalau saya masuk store kan, contohnya kalau saya masuk store, korang dapati currency saya dalam bentuk dolar, tak silap saya dolar. So kalau tengok dekat countdown, let's say dekat deal ni semua kan, so korang dapati $59, $24 ni semua. So benda-benda macam ni korang tak boleh nak gunakan duit korang debit ke kad ke, tak silap saya lah, ni tak silap saya, untuk korang beli macam biasa. So apa yang korang kena buat sama juga dengan Game Pass saya tunjuk sekejap Game Pass. Store dengan Game Pass lain So yang ni Game Pass eksklusif. So apa-apa game baru ke apa kan, game yang kau nak main, kau boleh check it out dekat sini. Contohnya macam recently added, yang bulan ni baru masuk High on Life, which is cikgu orang belum main lagi High on Life. Ada juga Star Wars The Skywalker Saga ni semua. Dan kalau kau nak search pun boleh juga, kau kena search kat sini. Contohnya Assassin's Creed kan, Assassin. So ada keluar kat situ lah. Ada Origin, ada Odyssey. Apa lagi yang kau nak main? Contohnya Halo contoh kan. Halo apa ada? Rasanya semua Halo ada dalam ni. So Halo ada dalam ni yang kau boleh download. Contoh Halo Wars 2 contoh kan. And then kau boleh install dan boleh main terus. Again, ini subscription 1 tahun lah. Dan macam mana Cikgu Luan boleh subscribe benda ni? Cikgu Luan basically contact Shopee punya seller lah. Dan korang dapati dia orang ada banyak package lah. Ada yang puluhan ringgit, ada yang ratusan ringgit. Dan macam mana dia orang buat? Biasanya dia orang redeem code sahaja. Dan satu code tu adalah dalam beberapa bulan tak silap. Dan saya terus subscribe pada 1 tahun sahaja. Susah lah sebenarnya tak? Maksudnya saya kena bergantung kepada seller untuk seller sendiri yang activate kan. Maksudnya kita kena bagi credential kita, maksudnya password dan juga login kita kepada mereka, so that mereka boleh set up tu semua. Barulah kita boleh main game macam biasa. Now, nak beli game pun sama juga geng. Nak beli game kan, contoh macam saya beli Splinter Cell, saya beli Lost Judgment ni semua based on seller sahaja. Sama je dia punya style dia. Mereka akan redeem code. Again, a bit controversial. Saya kena bagi saya punya login dan juga password kepada mereka dan mereka activatekan sendiri. Sebab dengan cerita kena pakai VPN lah apa tu semua. Tapi harga dia memang murah lah. Macam saya beli Splinter Cell RM15, Mad Max pun RM15 juga tak silap saya. Saya beli Lost Judgment lebih kurang RM70, which is memang sangat-sangat murah lah. Tapi again, big disclaimer, itu korang kena test it out. Sebab dengan cerita kena ban lah apalah, sebab it's not officialized di Malaysia. So kita doakan Xbox ni kena officialize di Malaysia supaya benda-benda macam ni macam it is safe to do lah. Dan sebab tu juga saya kata password dan juga login itu lebih elok korang create korang punya a dedicated email, a dedicated password khusus untuk korang nak pass kepada seller nanti, which is benda tu lagi selamat lah daripada korang guna official korang punya email. Contoh saya Cikgu Uluan @gmail kan, lepas tu kau bagi kau punya credential, mampus lah. So korang kena create dedicated email so that apa-apa pembelian korang boleh buat dekat situ. Kalau kena ban ke apa, dia ban kat situ je lah. Benda yang Cikgu Luan tak suka pasal Xbox ni, korang boleh tengok sendirilah when it comes to dia punya main menu. I think memang cluttered gila lah. Ini pun sebenarnya saya dah simplified kan lah. Maksudnya kita ada bar yang sini dan juga kita ada Game Pass sahaja, which is 2 saja. Tapi kalau korang tengok kat setting kan,
I think memang macam marbah. Kita ada general, kita ada account, kita ada system, device, preference, accessibility. I think memang pening lah nak masuk. Contoh saya ambil contoh, saya pergi kat power dan saya nak tahulah sama ada kita ada option apa kan. Kalau kita shutdown, adakah dia update ataupun dia kena sleep, which is dia akan guna sedikit power ke macam mana. So benda ni cikgu orang tak faham lah, walaupun dia dah explain kat situ kan. Tapi cikgu orang kena test dulu, sebab cikgu orang takut kalau saya gunakan shutdown, adakah update dia akan off bila kita offkan kita punya konsol. Macam PS5 sendiri, dia ada dua option tak silap, sleep dengan shutdown. Memang like clear, maksudnya kalau sleep itu dia akan ada warna orange dekat indikator PS5 tu, dan korang boleh tutup korang punya PS5 macam biasa dan memang dia akan update, jangan risau. Tapi kalau macam Xbox ni, kita tak tahu, kita pun tak faham. Tapi selepas cikgu orang dah seminggu lebih test, rupa-rupanya kalau korang gunakan sleep, dia akan, kalau korang dapati body dia rasa panas, so that indicate apa-apa update ke, automatic update dalam sistem ke, game ke apa, dia akan automatically update dan korang boleh main remote gameplay. Maksudnya kalau korang ada Android ataupun iOS, korang boleh main game dalam korang punya smartphone. Tapi kalau shutdown ni, dia boleh buat juga, tapi dia macam susah nak cakap apa. Dia tak boleh nak update tu secara kerap lah, senang cakap macam tu lah. Cikgu orang pun tak reti nak explain. Tapi apa yang korang baca kat dalam ni lah, console shutdown, support automatic, support ni cards power use by ni kan. Maksudnya kalau korang ada dapat update ataupun waktu korang tengah download game, korang nak off kan, boleh, tak ada masalah. Tapi rajin-rajin lah check korang punya download, sebab takut-takut tak masuk. Itu yang saya khawatir sampai sekarang lah. So benda yang cikgu Luan suka pasal Xbox ni, surely yang macam cikgu Luan cakap tadi, dari segi controller input tu saja menyebabkan saya rasa saya punya gameplay tu jadi lagi smooth dan quick resume. Dan juga I think penawaran game dia secara umumnya, kalau saya tak nak main game PS, saya akan main dekat Xbox. Sekarang ni saya dah sebulan lebih addicted to main game Xbox. Satu lagi yang saya tak suka adalah kita tak boleh nak ada default mic. Maksudnya kalau nak ada mic, korang kena cocok korang punya mic dekat controller, tak silap saya. Korang kena beli headphone yang ada mic tu, baru korang boleh activate the mic. Kalau PS5 dia dah ada mic dalam tu, so that contoh kalau saya nak search, saya tekan search, so korang boleh just tekan and then cakap Halo Wars, nanti dia akan keluar dekat situ. So it's very convenient, tapi Xbox kelemahan dia dekat situ anyway kan. Tapi I think so far okay lah. Dan Cikgu Luan beli Xbox Series X ni dekat mana? Cikgu Luan hanya beli second hand sahaja dekat FB Marketplace, which is saya hanya beli 1950, lebih kurang macam tu. Dan saya dapat satu controller lah, which is yang this one. Again, controller Xbox ni dia menggunakan AA battery, yang mana highly controversial, but yet again saya suka sebab saya beli rechargeable AA, so tak ada issue lah. Dan battery life Xbox punya controller jauh lagi tahan lama berbanding dengan PS. PS tu kalau kau main sehari, kau dah kena cas lah. Tapi kalau Xbox ni, kalau kau main seminggu, tak payah cas. Itu sajalah kot untuk video Xbox Series X. Kau nak tahu apa lagi pasal Xbox Series X? Sebab saya rasa macam kita tak explore lagi when it comes to keyboard and mouse support dia. At the same time, kelebihan Xbox, kita boleh gunakan Microsoft Edge, kita punya browser sendiri, tapi PS5 tak ada. So adalah beberapa feature yang kita kena explore kemudian. Korang kena roger dalam komen lah, supaya saya boleh buat video susulan. Okay, itu saja daripada saya. Apalagi guys nak tahu mengenai video editing, video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruang komen bawah supaya saya boleh buat video pun request juga. Itu saja daripada saya. Saya Cikgu Luan, saya berhenti, saya bertahan.